Siya nagapahinumdum kanato na anak, hinumdumi ang akong mga kabalauran ug ihigot kini sa imong mga liog kay aron taas nga kinabuhi imong maangkon. Mao kana ang tambag sa Dios matag usa kanato pinaagi sa alagad ni Hari Solomon. Mao nga ang Dios nagahinumdum kanato, nagpahinumdum kanato in verse 5 of the same chapter that the Lord said, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all these things nga ato ang gitinguhan ini nga kalibutan, kita iyang pagagiyahan. Ug tungod niya na kita naluwas sa dugo nga giula sa Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Naluwas akong isugilo, naluwas tungod sa dugo, naluwas tungod sa kaluoy, ako'y anak kanunay. Luwas, luwas, luwas sa dugo ni Jesus. Naluwas tungod sa kaluoy, ako'y anak kanunay. Luwas malipayon kang Jesus kalipay, di kasaysay kahayag sa iyang pakiguban na naku sa kahanturan. Luwas, luwas, luwas sa dugo ni Jesus. Naluwas tungod sa kaluoy, ako'y anak kanunay. May naghulat ko nga korona ni atong hayaga dapit dito kauban man kang Jesus ug sa tanang mga hingpit, ug sa tanang mga hingpit, ug sa tanang mga hingpit. Luwas, 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 luwas sa dugo ni Jesus. Naluwas tungod sa kaluoy, ako'y anak kanunay. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. His child and forever I am. His child and forever I am. Luwas. Human kita giluwas sa Dios, gusto niya nga atong mabati sad ang iyahang dako nga gugma. Ug tungod nini ang Dios dili malipay kun ang iyang mga anak muuna sa kamatayon. Kay bisan gani ang iyang pinakasuod nga higala samtang sila saron namatay, ang Dios mihilak. Tungod kay nabuol siya, nabalaka siya sa mga tao nga nagapalibot diadto nga kamatayon ni Lazaro nga daw nagbati niya nga daw wala na gid sila paglaom pa. Mao nga ang Dios mihilak sa kamatayon sa iya nga suod kay nga higala. Apan gitugod kini sa Dios aron sa paghimaya samahan, aron makita nila nga ang kamatayon nini nga kalibutan walay gahom kun ang Dios mao ang imong saligan. We'll be singing second to the last song, the song entitled When I Cry.
Nihangyo man akong kauban nga wala pa ko na alas 8:30. Kung musugot mo nga dungagan pag-usa. Bit nga atong ginahandom, a place called hope. Matang sa kanato nahadlok kita niya ng kamatayon. Kinsa ba nato din ang dili mahadlok mamatay? Mahadlok kita, di ba? Mahadlok kita nga mamatay. Tungod kay gusto ta sa kinabuhi kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi, di ba? Ilabi na kung daghan ta kwarta, di kita gustong mamatay. Kayon saon na lang ng atong kwarta. Ang mag-enjoy ana ang mabilin, magiaway pa. No? Apan ini nga kalibutan nga atong gipuy-an, moabot man gid ang kamatayon. Doon ay usa ka sakyanan gikan pugid siya sa bukid. Nag-ambog siya.